अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के साथ दुनिया में चरिंद परिंद हैवानात और हशरातुल अर्ज को भी पैदा किया है और इनकी जिंदगी भी एक दिन खत्म होनी है और वो भी इंसानों की तरह मौत का मजा चखेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब हैवानात, कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह मरते हैं तो मौत के बाद इनकी लाशें, इनकी रूहें कहाँ चली जाती हैं? जानवर, चरिंद परिंद और दीगर जी अरवाह की रूह कौन कब्ज करता है? ये आज की वीडियो का हमारा मौजू होगा और आज हम आपको हैवानात और हशरात की मौत के बारे में हैरान कुन हिकायात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो इनके साथ ही जानवर भी उन पर रोते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी अपनी तिबी मौत मरते हैं, यानी बगैर किसी हादसे के इनकी भी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नजर नहीं आती। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बरकी तारों में उलझकर मरने वाले जानवर। मगर अपनी मौत मरने वाले जानवरों की लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें उन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नजर आती हैं जो कैद में मर जाएं या उन्हें जहर देकर मार दिया जाए या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने उन्हें कत्ल किया हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर किसी बीमारी की वजह से जानवर अक्सर मरता है तो वो आपको मौत की शिद्दत में तड़पता हुआ नजर आ जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यही सवाल एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज किया गया तो उन्होंने हैरान कुन वजह बताते हुए इरशाद फरमाया, तिबी मौत मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों की मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि उनको यानी चौपायों, परिंदों और जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो इस मुकर्रर वक्त से पहले पहले पहाड़ों, गारों, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। ये अल्लाह का निजाम है जिसकी वजह से इंसान सुकून का सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवर, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक परिंदों की तादाद 700 अरब से जायद है। अगर ये परिंदे किसी आम तिबी मौत से मरते तो जमीन पर कदम रखने की जगह तक नहीं मिलती। हर तरफ उनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया है, फबिअय्यि आला बिरब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाज़रीन मोहतरम, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है? क्या इंसानों की तरह हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलिकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज करते हैं? इस हवाले से हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर एक हदीस का मफहूम है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है, तो जब इनकी तस्बीह खत्म हो जाती है तो उन पर मौत तारी हो जाती है। लिहाजा इनकी मौत मलिकुल मौत के कब्जे में नहीं। और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। एक रिवायत है कि मलिकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। एक और रिवायत में है कि एक फरिश्ता इनकी यानी हैवानात और फरिश्ता शयातीन की और एक फरिश्ता चरिंद परिंद या मछलियों, कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करने पर मामूर है। इस हवाले से कई रिवायात हैं और बाज रिवायात से इल्म होता है कि मलिकुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिन्नों की रूह कब्ज फरमाते हैं। बाज से इस तरफ इशारा मिलता है कि तमाम जी रूह की रूहों को कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने मलिकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रिवायत में है कि मलिकुल मौत ने एक मर्तबा आकाए नामदार, फख्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं कर सकता। चुनाचे इस बात से इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह कब्ज करने का हुक्म भी अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया है।
امام قرطبی رحم اللہ اس حدیث مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ امام مالک بن انس رحم اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا مچھروں کی روح بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں۔ تو آپ رحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت جسے مولانا رومی رحم اللہ نے اپنی کتاب حکایت رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، لیکن جب اس نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اس کے گھر میں موجود کتے اور مرغے کی بولی سمجھا دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دونوں جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مخصوص حکایت ہے، مگر بعض روایات کے مطابق جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اپنے پیاروں کی لاشوں پر جانور بھی روتے ہیں؟ ناظرین محترم، ایسے کئی شواہدات سامنے آئے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں موت کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دن تک بھی سوگ کرتا ہے اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور واویلا کرنے کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو واویلا بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور جب کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں؟ انسان جیسے غم، خوشی، تکلیف اور راحت کو محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح درخت اور جانور بھی ان تمام کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ہم کسی درخت یا پودے کے قریب بیٹھ کر خوشگوار گفتگو کریں اور ان کو پیار سے چھوئیں تو ان کی افزائش کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پودوں اور درختوں کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کے سامنے منفی اور نفرت انگیز گفتگو کی جائے تو ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ مر کھپ جاتے ہیں۔ بس پاک ہے وہ ذات کہ جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی موت اور اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔